O anga sira masala nyede aye joroshi ninayorola. O anga sira masala nyede anga joroshi ninayorola. O anga sira masala nyede aye joroshi ninayorola. O anga sira masala nyede anga joroshi ninayorola. Wanewi sira masala ala nyede anga joroshi ninda yorola. Iye anga sira masa ala nyede anga joroshi ninda yorola. Ambalmo bi dunkibaru abina damina ni femu ni uye chokoroba ka blasrali kandi ako akanake mali dunyana mali marabau ukana sugo nai fiu mashi kana ubla uka hakilna wareta ninteni aku ndinge unam ba aku yala kishibe bo jonife Allahu aku tangai joni ndai Allahu ngoba ninkumai atungadi anga jimana kuntigi fly kosobe afolo uyi alaka hine Musa Traoré la aku kwanga aladili nani aladili ansako besoro ko chokoroba man ninsira benhumana shini General Musa Traoré femi fo ni aladili alabison atebalo la bikoni mina kuma in lasi dabali ni ferete ba ite Musa Traoré kapma lasi alaka yafa kama mali islame ko ni mbena ka fo Musa Traoré tu islame halini ko be manya bolo sabu atungo aletanula yoro abed dabali ni ferete mali marabaw kana talo worola nga ayimi fala ko lawfle wa asirani ko tan wasi non clair inshallah min Allah man tawdo ko la ka ko salli ala muhammad wa sallim ne mikman alay lo dobe no ta faka hayrame intala tuyenteri ay chila blakana ko lan usman ko ka fonye ko ngata kidal ni usman ko ni ala sona na sin sira kidal ko kelete ke ni ala chide menina intala sara chide nyamo be abe nina kulon uson mi yano ci tarafo de halde nananuy ngasu ni alama ko munte o te kada kele fla mun be rona bi ne tarodon ntotora muyembi amandum la dikan bo ni ngala di fo o yede maldu ayaw jogo yelema dugo ya may ni mo ko maldu jogo kayna utiyen wo bulfan nofe inshallah kanado kayanna kamna no wila ako anjo man ako amay amesella beado ka fami ala dali dube bo bomako wita sibeni ko dube bo sibeni ko bitabo wala sinama bula ndiso tigibula moto tigibula woli tigibula beado ka fami sella mo sibi jokara angu dele ala dele ako jogo daade ako folo ala yake ala ka jondo beno anaka jama jogo yara aya fuye gunola aya jogo yelma yuba ako ala ndesawlare ala ko toyi ako ini monu turi ko ala ko o boydon ay du ko dafiro o luton ay kanto ako ala du ko dafiro munu ngane an jogo ka tabo luka ala de afore ka an jogo ka o lutka ale tadon ala bena mun kana an yira tadon ala bena mun kana tabari na man jogo yelma abe jogo da ne pa fo na man jogo yelma ame muyine ala bulanto sorode o folay o jogoy ne anya jogoy la madron aga barake barade be bo horoya bara dron biska mo horoya ne horonya ni ika soro o yi woshi itengalonde ka fayini ni ngalonde la itege horonya ni i woshi ka fayini kare ni mo be gunola ibo guno to ikono o te waraka no wara o fa guno waraka la o te horonya o te lay du kalechi o te horonya do mbafu anga ke anyara ma horonya nankela anyara ma horonya nyengale alala ne ni me mumbulu ne ni to mumbulu ne ni be ala dobulu isa apse ka di do ma o ka bo to ka dola no te ne dale mala petu ne ni be ala dobulu na jogo yelama nankela anyara ma horonya ambe sebesenta na ye sebesenta ambe soroke na ye soroke o ba wasa na wasara wotma ameke mo ndui
Général Moussa Traoré Elhadji Ibrahim Boubacar Keita fana bɛ dugukolo bolo a ko ni Ala ye mɔgɔ min bolokɔni den kelen minɛ diɲɛ bɛɛ bi jɛ k'i senkɔrɔma cɛ i ti ben a ko u ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nka n denkɛ garijɛgɛ kisi ani tanga nin bɛɛ de b'a jira k'a fɔ a bɛ Ala de bolo cɛkɔrɔba ko ma n denkɛ ko naamu garijɛgɛ sugu fila don alikuranɛ kɔnɔ i tɛ se ka foyi sɔrɔ garijɛgɛ la n'a bɔra ni fila la o yala ba o ye fila jumɛn ye a ko ma n denkɛ i t'a fɔ Mali marabaaw ye i t'a fɔ Mali jamanadenw ye minnu ko k'u ye Ala ɲɛ siran ye jɔnw ye minnu ko u ka ko bɛɛ sigin bɛ Ala kan e yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a silamɛ ka caw la dɛ n ko ba o tiɲɛ o ye tiɲɛ ye sabu ne yɛrɛ Jose cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba minnu bɛ lamɛn hali kɔsa na ɲa ɲinu fɛ k'a fɔ kalo min n'o jɔra be o kalo in an b'a fɛ ka mun doni ka taa Imura la kulu de b'an bolo o ye groupe Imura ye 2021-2022 an ka ca kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ mun doni ka taa hiji la an ka ca an kɔni b'a fɛ ɲinɛ ciden sallallahu alaihi wasallam a ka sanayɛlɛn bɛ ɲɛnamaya Mali kɔnɔ kosɛbɛ an b'a kanu ka Imuradenw ta ka taa n'u ye o ɲɛnamayali k'an sɔrɔ Madina wala Maka ka hijidenw doni ka taa n'u ye a ko man denkɛ n'i y'a ye musokɔrɔbaw bɛ da e la i kɔlɔsi dɛ i ka sira Ala ɲɛ garijɛgɛ fɔlɔfɔlɔ n'i b'a fɛ n'i dama kasi Ala la Ala k'i ka wele jaabi teliya a fɔlɔfɔlɔ o ye Ala ɲɛ siranya de denkɛ sira Ala ɲɛ dɛ mɔgɔkɔrɔba minnu b'u ka u yɛrɛ kalifa i la den minnu n'u b'u somɔgɔw kalifa e la k'i ka taa n'u ye Imura ni hiji la n bɛ dugawu kɛ i ka Imuradenw caman sɔrɔ kira ka sanayɛlɛn ni maa min ye a la ɲɛnamaya ciden ka misiri la wala alikaba la a ye sɔrɔ kɛ kosɛbɛ ninnu ye don kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye nka n denkɛ maa minnu b'u yɛrɛ kalifa i la n'i bɛ taa n'u ye sira Ala ɲɛ wa a fɔ malidenw ye k'u ka sira Ala ɲɛ ka sira Ala ɲɛ dɛ a fɔ Asimi ani Shogɛl jamana mara kalifalen don aw minnu na a ka sira Ala ɲɛ ngo ba ɲaamɛ n bɛna kuma in lase ngaw ka jɔrɔ sini dayɔrɔ la barada dundi i jɔni fili Ala ma i ka jɔrɔ sini dayɔrɔ la nka n'i ye kɛwale min kanu diɲɛtigɛ la i ka jɔrɔ sini dayɔrɔ la e ni ta fana kɛ o kɛwale kɛli ye i ka jɔrɔ sini dayɔrɔ la ni bɛ baara bali masa ko n denkɛ ni maa min siranna ale Ala ɲɛ garijɛgɛ dama tɛ koyi i donna gɛlɛya o gɛlɛya la i donna kamana gan o kamana gan na i donna i dɛsɛ ko la ne kɔni siranna ale ɲɛ ale ka dɛmɛ bɛ s'i ma u ka jɔrɔ sini dayɔrɔ la jama ɲɛmaya ye danaya fana de ye ni i kɔni balana gɛlɛya o gɛlɛya la ni siranna Ala ɲɛ Ala b'i bɔ o gɛlɛya la o tuma malidenw cɛkɔrɔba ko n k'a fɔ aw ye aw bɛ gɛlɛya min na fura kelen min b'a la o ye Ala ɲɛ siranya de n'aw siranna Ala ɲɛ gɛlɛya mana gɛlɛya cogo o cogo Ala bɛ bɔ da d'aw ma Ala ɲɛ siranya nafa fɔlɔfɔlɔ min b'a la ni bɛ siran Ala ɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya ne kɛra gungun fɛn ye n'o cunni kan ni maa y'a cun i kan ni latigɛ y'a se i ma i ka siran Ala ɲɛ ni siranna Ala ɲɛ Ala b'i sama ka bɔ gɛlɛya in na o la jarabi ko ninnu i n'a fɔ jamana in bɛ lahalaya min na n'an malidenw k'a daminɛ Asimuna ka se Shogɛl ma u kɛrɛfɛmɔgɔw jamana finitigi minnu n'aw ko k'a ye IBK ka fanga tɔ minɛ aw minnu ko IBK ka jamana mara ni maa ɲɛ e Jose min bɛ kuma diɲɛ don o don e yɛrɛ ta ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ ka siran Ala ɲɛ n'aw siranna Ala ɲɛ aw bɛ gɛlɛya min na fɛn min a bɛ bɔ ni Ala ka dɛmɛ ye ni siranna Ala ɲɛ Ala bɛ garijɛgɛ d'i ma Jose garijɛgɛ min i sigin tɛ n'a ye fiyewu i hakili t'a la e tɛ arajo ɲini na wa n ko awɔ n bɛ arajo ɲini na wa siran Ala ɲɛ malidenw aw t'a fɛ Mali ka bɔ nin gɛlɛya la wa n ko ba ne ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kɔni ka hami don u bɛ da n'a ye u bɛ wuli n'a ye a f'u ka siran Ala ɲɛ a fɔ bɛɛ ye k'an ka siran Ala ɲɛ an ka Ala ɲɛ siranya don an ka walew labani an k'an sigi k'a lajɛ
an sago bi sɔrɔ. foli lase jatigi ɲumanw ma olu ka jɔrɔ sini da yɔrɔ la. jatigi la sogo ni kɔ kɔnɔ tun olu ka jɔrɔ sini. nin ye garijɛgɛ fura fɔlɔ ye ala ye siran ye. garijɛgɛ fura filanan malidenw asimu ne kɔni tɛ i kɛrɛfɛ nka ni doni bɛ mali kun bɛ e y'a fanba taba ye dɛ sugɛli ala ka nin ko in y'a bolo koyi a fura filanan ye min ye jose e yɛrɛ kori bɛ ala yafa deli de n ko ba ni ala sɔnna ma n bɛna dɔ fara kan hali ni tun b'a kɛ n bɛna dɔ fara kan ala yafa deli an ko k'an t'a la ye dɛ ala yafa deli a bɛ gɛlɛya bɛɛ wuli ni kɔnɔnjɛya ye dɛ ni majigi ye ala ye ni ye ala yafa deli a bɛ fɛn bɛɛ d'i ma ne ko n ko cɛkɔrɔba hali ne balimamuso minnu bɛ yen ni denko bɛ u la den yala ala de tɛ den di wa cɛko bɛ minnu na dun n'u bɛ furu cɛ ɲini u ka ala deli u ka ala yafa deli jose n ye nin kuma fila minnu fɔ i ko minnu bɛ yen n'o ye furumusow ye minnu n'u bɛ den ɲini u tɛ ka den sɔrɔ i ko i balimamuso minnu bɛ ka furu ɲini u tɛ ka furu sɔrɔ u ka ala ye siran ye kɛ u ka baara ye ani u ka ala yafa deli ne bɛ kalo kelen de d'u ma hali u ka ca kalo kelen kɔnɔna na i k'i ka ko bɛɛ kɛ ala ye siran ye i ka jurumulakow to yen i ka kabayira jurumunw to yen i ka fitininw to yen i k'i yɛrɛ di ala ma ka siran k'a fɔ mɔgɔ ma dogo bɛ ala ma dogo tɛ i k'i ka ko bɛɛ kɛ ala ko ye hali n'i bɛ sarakati di ala ma n'i bɛ seli jɔ ala ye siran ala ɲɛ ala bɛ a ka jɔn fɛ min bɛ siran ɲɛ sa wa ala b'a ka jɔn fɛ min bɛ ala deli kɔnɔnjɛya i kana ala deli ka taa basitigi fɛ ayi o ye filankafɔya de ye n'i bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ seliko 5 tile kɔnɔ e tenbiri o tenbiri e bɛ ala deli e ka kalo kelen kɛ o la ko ala m'e ka wele jaabi o tɛ tiɲɛ n denkɛ a ko n denkɛ astafurula fɔba i tɛ don gɛlɛya kɔnɔ k'i tɛ bɔ wa i garijɛgɛ bɛ lafɔni dɛ musow an minnu bɛ baara ɲini ka di aw denw ma a tɛ nin kɛ aw taala ye denbatigiw a tun b'a malidenw a tɔ tora musa cɛkɔrɔba ko ten aw b'a fɛ ka bɔ kana t'i yɛrɛ di Asimu Goyita n'o y'i bila basi sɔn na kan'a kɛ dɛ ayi josɔn kan'a kɛ dɛ kan'a kɛ i nɔfɛmɔgɔw kan'a kɛ i yɛrɛ kan'a kɛ i wakulu kɛ ala ye ala deli filankafɔya man di ala ye fiyewu e ko ala y'i maa ye jose e ka tila ka taa basitigi fɛ ka taa batuta muru fɛ ye n'i b'a fɛ i ka limaniya ala kow bɛ kɛ yɔrɔ min t'a ye sitanɛ kow bɛ yɔrɔ min i senbo ye a ko jose naamu a ko yala e t'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ ala de yɔrɔ wa hali gɛlɛya min bɛ hadamaden sɔrɔ a kana k'i ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ koyi ya Allah mangalaba min bɛ sanfɛ i yɛrɛ m'a fɔ ko e ka laseli ko bilangala ma k'a di ala ma jose e ye fɛn caman di ala ma dɛ n ko tiɲɛ k'a fɔ laseli tɔgɔ da ko k'a di ala ma i ma dɛmɛ wa n ko ba dɛ fɛn min mɔgɔ nana n'a ko jose n ye n ka ko di ala ma k'a di e ma ne b'a fɔ dɛ i kana n kungo caya dɛ ne tɛ se k'an yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ ni bɛ se ko law ɲanuma ma arajo ni tele dayɛlɛ n yɛrɛ ye ne ka mobili tiɲɛnen filɛ an bɛ don min i n'a fɔ ko bi ne bɛ taama n sen na don dɔ la n terikɛ dɔ bɛ yen n tun taatɔ don a ka so fɛ ko n bɛ taa surɔfunɛ dun n selen station na n ko cɛ ma n ko a ka taji kɛ n kun ja ye gasoil de kɛ ne kun a ye gasoil kɛ ne kun n bɛ naloma in de mobili boli mobili laban nana bloqué a ma wuli o kɔfɛ a bɛ mécanicien bolo ni ne tun b'o dɔn o bɛ ne sɔrɔ n'i ye ka ko di ala ma i bɛ na ne fɛ i b'a fɔ jose ala kama i t'a lajɛ i ka n dɛmɛ ni sabu ye o sabu ka ca ala bolo an bɛ ala deli sabu de la a ko jose ko ni ala ye i kungo datugu diɲɛ bɛɛ maa tɛ sɔrɔ min b'a dayɛlɛ o ye tiɲɛ wa n'a y'i ka ko dayɛlɛ tuma dɔ la i miiri tɛ mɔgɔ min na ko bɛ n'i dɛmɛ hali n'o kɛra i jugu ye i jugu kisɛ bilen min t'a fɛ e yɛrɛ ka ye dugukolo kan ala b'i niyɔrɔ da o kun hali n'a ma sin n'a ye a bɛ taa di dɔw ma o fana b'a donni ka se e ma tuma dɔ la ni ala ko k'a b'a karaba yɛrɛ a yɛrɛ ɲɛ curunnen a bɛ e kungo dilan n ko ba o tiɲɛ o ye tiɲɛ ye walahi nin ye tiɲɛ ye
Allahu de mai mamin be hadamaden karaba na ko ite bishi ibi ka sota ibi ka mobilita ibi ka motota ibi bogata bolon fe dron camion be yelega o yika ko bani ni mi se ko ke Allahu wahid go bade ni won jama ene soro ne kono gwane ko mo boli katan kungo nyinabo nga fendo ben sega ne minute mensigi do bisingana kana kungo do dlati misigile hali hakli tatigila wala kan wele wala mbi wuli mba fongo be suli katanga chila fendo be mfarefa wala mbitu palumpalo nati fo wati bitime nganga boli katamo mo min fi kuka kodo kenyi tuma dola o yere tseganye ne bi bo wati ni ubasro o tigire te soroyenti nga ne bita ben kodoma ubene hajudla kasone hakli tuntola yere akomande ndinge ode Allahu yi jigida go banyame afo maldun ye kuku jigida ka go banyame cikorobani musokorobaw nintuye cikoroba ka pumai ni de benake andun kayebi astaghfirullah na fo cikomanya nite ma kala ne mbaye nde ma kala ne yere ngamba fo awi amunu kodona wi bidungi baru bina boli femi nka uye mali ni fransi che ina fo kunungo dungi baru mali rebella halamina anga ma bismillah le o hamnata draman traore lika banyele malike kibaru ya minu fora nazara fe mundi be mali ni fransi che fransi kala sigidin kunungo ko mali marabaw ya jira ka fo ba nyinafe uba matra aka bo anga jamana kono kata fa jamana ka o sabute foye fransi ministre fla ka sola su ka ministre no yo musoye Florence Parly ani Jean-Yves Le Drian nunu mbeka keletike jugu ta ka mali segere uba fa ka mali manguya ube mali la gushi uma be malima anga ministre abla job min tuntara chila malika chila Belgique asigina kana mirima gwan wati kwae fransi kauka la sigidin wuleya ka faye ko maliko ba nyinafe aka jamana anga faso bla akata fa jamana ka ne bunye sorla domi fransi marabaw fe amo yoroni fone do faraka ambaden cheni musoma korbani demisi au bismillah ka don kibaru keneka inshallah. La dala ina fo amba fo tugomi krengreni yana sabu anga dunkibaru radio ben mana adabora mom kama ode anga chikorobaw ani musukorobaw mauma be kui bafe kuma funi kalasima la seli chola mimbe talike andameka mimbe talike anga lada lasili chugula sabu tumamina bamuna ya fanga sigira segu ngolo jara alekele nka fangata don na jira kafo yala juse utmau segu bamuna fanga mali biseka misaliya no yewa chugu dola sabu wati kuma yi furubai jamana halala dimbela jile uni kuma kaka jamana halalade joniye minu ko faso te fere faso te tnomada faso yi furubai wa faso bedlani jamana de kirengelena ka chisri wale ude au feya mande femi foranyi kable sumangurun fanga bahana nyamagala wuye mumfanyi ulu ya jira kafo sumanguru fanga wati to ba fo femi mako dictature no ye jagu ya fanga sigi ko mo tunde se ka puma mande ni bi puma kibi barado idama baratun te koy ibi jandu ikapuma foyorola ibi jandu ikapuma fotawla ngam sunjata ay fanga ta tmami kuma lablara mandere aka hadamadinya labenchugo maya bulisraw ci qurbani musuqorbaw netina fenfo awye ate femi ndo kasugune reka mandi tun
kulu labe na tun fa mgo mako nyamakalau atun fara ka fo nyamakalau tuntigiu ulutu jamana kundigiu mara kundigiu awa jibiyalen tundo nyamakalau kan uka cin fo nyamgo ye ku blasra ka faso la fasani kumai ben kera tabulo ni tasara munun kan mandire alla ben chugo ko katima utemisra fe jamana fambela jili mandin tuni jamana mi benin tangani beka hake boloi tika maya temisra kunmonke hada madin bela jili tunga hake irenin tangani wa innin tangani ni wajibi fasuka ni mahoma ni walike no ye jamana de nyo janfa kala ben kiba nimbo itunganga fagade sinye sike kele utunyi wajibi de mahoma ni kabara ye chilasi ikananendo itanganen tundo mande chilasila fenti soro mande funi fenfo feminde hakikai ni chika mindo ni da ni yo chinga ni fale ki hakina ta duala ka fenfo femi machino ye fona kerawe chukurbani musorbawo anga bitle bara ina fo kuna funi lase jamana dingi au ka dunkan lase liba no ye fani aye aula karabani bara minye ko ka chefo jamana dingi ko betluma dalendo be jantumbe ni watina noye donkibaru ni ambe ka lasi kabo baramsula bi raju woro be baramsu bulu mali fantana ni fe o raju woro ni lasili kelen be ka lasi kabo raju bela gelena jedumudu dodo bi kafara benma aka donkibaru alasi baw kan ambe domine na fuko be narakaw fana yani soninche ulubuna lasili ubuna lasi nara marala kasabuke ambalmake do nale sumare alifuna ya jira kafo akaka narakaw ulukanga kibaruya nunu soro ni alaye wulatike domi unake otuma chikurabani musukurabaw dugubaw ani dugumisan gono ani maminu hakili la kafo kibaruya lasi abekeni kononje ade abekeni dalude atake jamana janfa kono kuna fun lesla ibisika fensoro ika barala nga ika bara sigi kunde fenyini ka bawoshi ka kebinga ka karsa dungo kuma fo nyantuma abisika fendima fengo fembe no kan ka ke fotayi unifoli kakan funa kira janfai ki faso janfa ka jamana jugu ku deme uku sago soro faso kono faso te tnomada wa faso te fere ude la sigo marala dat mbe fanga na watini ni kuma nana yere wulo blongono bedda bi dwala ngane mami mba fe kapma ibi kuma nyini makoro fe no ye kuma dima ibi soro kapma bunye be mandi bunye masigi be mandi ko fama ma bisika pmawa na fochugo nyana fochugo nyuma uteka foko ibe fama ni nungo kuma fode ba ikana ngalontike ikana ma dogoya ikana fasola gushi ikana jimana buruja ibe chefo bunye kono udunye tuye mandin sigikai chikorbani musokorbaw onfuna ile du taawye ko fo nambe fo bara kunina filitiba wa hali shini ngene nanyi fenfo femi ni filibala bada anta dabo akama ko fili kolokolo chugumi ambisaka mo hakili kiliku kata nindu srafe ni fili sorla bara la wati raju bengumanaya nambora fili kalama amaloya te auna asiga te auna wa anda yere bunye kafo on filila nintunta fochogwe ninde ya fochogwe
hadamaden imam b'o filima hadamaden man b'o filima nka ni filila jonkala ni tun filila n bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ nin t'a fɔcogo ye nin tun tɛ tiɲɛ ye a tiɲɛ filɛ nin ye hali ni o kɛra anw miiri la k'a fɔ maa min n'o y'an kɛlɛbaa ye n'o y'an lagosibaa ye n'a ye tiɲɛ fɔ an ye n'an kɔni limaniɲɛna k'a fɔ tiɲɛ de don anw ye min fɔ o tɛ i m'a ye mandenkaw ko ten ni i ni ma tiɲɛ fɔ ye k'i k'i jugu sara k'o ka tiɲɛ fɔ ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mankan min an t'a kɛ fitinɛ ye wa fitinɛ min kolokololen don faransi faaba n'o ye bari ye an'anw yɛrɛw ka jamana faaba n'o ye bamako ye yala nin ko in bɛna to nin cogo la wa a bɛ gɛlɛya k'a fɔ nin ko in ka mɛn tan ni ye nin ko ninnu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔlɔsilikɛlaw dɔw ka kuma ye u ko ni faransi tun y'a dɔn kɛ ni mali yɛrɛ sɔnna kɛ ka kuma ɲɔgɔnya lawaleya k'o de tun ka ɲi sabu anw yɛrɛ ka jamana a bɛ waati min na gɛlɛya kolokololen don k'a sabu kɛ CEDEAO ani UMOA kɛn bɛ ka ɲangi dɔw ta k'an faso sɛgɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ an ka jamana a ye sira ta k'a sugandi k'a fɔ waajibi jamana o jamana n'i b'a fɛ i ni mali ka jɛko la i ka jujɔn ni mali bonya ye fɔlɔ nin de ye jamana marabaaw u ka hakilinataw ye lahalaya min bɛ mali ni faransi cɛ bi balana ko tɛ koyi sabu faransikaw ka minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la a ye dafaraliya kumaw mulubaliya kumaw kuma minnu u man ka tɛmɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ wa a ma bɔ sira o sira fɛ fɛn min bɛ mali kɔnɔ bi o ye malidenw fɔlɔ de kungo ye ni mali marabaaw n'u tuma jamanadenw u ka kanu sɔrɔ ni jamanadenw tun jɔn tɛ mali marabaaw kɔfɛ fanga ani tintin barika min bonyɛnin don mali kan ninnu tun tɛna tile kelen kɛ fanga na wa mali yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi a ko tɛna nɔgɔya mali bolo koyi wa mali kelen tɛ hali minnu yɛrɛw ye farafina tilebiyanfan jamanaw ye mali mago bɛ olu la cogo min u yɛrɛ fana haju bɛ mali la ten nka fo mali ka i janto a la k'a fɔ faransi n'a ko k'a bɛ mali kɛlɛ n'a ye kolokolo a la a bɛ degun se mali ma kosɛbɛ fo malidenw k'o faamu mali marabaaw fana kan ka faamu k'a fɔ gɛlɛya bɛ gɛlɛya la n'a ma kunbɛn ni dabali ni fɛɛrɛ ma ɲini mali marabaaw fɛ n'a kɛra ko mɛn t'a ye ni fɛɛrɛ wɛrɛ ma ɲini mali fɛ mali k'i ka haju ɲɛfɛnw hali da la dumuni kɛ kɔngɔ bɛ digi mɔgɔ la kosɛbɛ hali ni an fɛ mali kɔnɔ yan an b'a fɔ n t'o damana m'o b'o fɛ sanu ni wari ye faransi an bɛ don min i n'a fɔ ko bi a sera ka Europe jamanaw komi olu ka tɔn bolo faraba ɲɛmɔgɔya de b'ale bolo bi a sera ka o Europe jamana o jamanaw k'u bɛɛ lajɛlen k'u sari mali kan kuma siniko janvier kalo tile 31 a sera ka Europe jamana o jamanaw bɛɛ lajɛlen u ka jɛ k'a fɔ k'u bɛ mali ɲangi an ka jamana kolatigɛla ɲɛmɔgɔ 5 ɲɔgɔn bonyɔngo n'o ye dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ka maa 5 sugandi k'a fɔ k'u bɛna ɲangi kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'olu sɛgɛrɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin kunnafoni in pereperelatigɛ dira ka bɔ l'Europe jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba n'o ye Union Européenne u ka lasigiden min bɛ mali kɔnɔ yan a ko nin ɲangi yɛrɛ tɛ fɛn kura ye koyi ko an ka jamanakuntigi ninnu maa 5 hali n'olu tɔgɔ ma fɔ ka fɔ ni a y'a sɔrɔ nafolo b'u bolo maralen l'Europe jamanaw kɔnɔ u balilen don u ka se ka o nafolo ninnu u bolofɛn ninnu lasɔrɔ wa ni maaba ninnu maa 5 minnu ni tɔgɔ ma fɔ olu balilen don ka taa dugutaa la l'Europe jamana kan faransi y'a jira k'a fɔ ko olu ni l'Europe jamana n'o y'u jɛɲɔgɔn ye k'u bɛ ka ɲɔgɔn ye u bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ dabali ni fɛɛrɛ bɛ tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ko yanni
nin kalo inu février kalo tila ka kɛɲɛ u yɛrɛ u bɛna lajɛ n'u kan ka to Mali kɔnɔ wala u kan k'u ka minɛnw cɛ. Nin ŋaniya min taara kan faso sɛgɛrɛ l'Europe jamana fɛ a sɔrɔla Mali tun ye Faransikaw ka lasigiden tun ye tile 3 d'a ma a ka jamana an faso Mali bila. Faransiko ko olu yɛrɛ bɛ tile 15 lajɛ n'ale kan ka to Mali dugukolo kan wala kan ka ka minɛnw cɛ ka taa. Nin kibaru in lasera kunungo Faransi yɛrɛ u ka jamana marabaw olu ka dantigɛlikɛla n'o ye Gabriel Attal ye. A ko Faransi ni Europe jamana a jɛɲɔgɔn jamana k'u bɛ ka baara u bɛ k'a lajɛ yani février kalo tila ka kɛɲɛ i n'a fɔ yani février kalo tile 14 tile 15 nata olu kɛn bɛ ka baara minnu kɛ Mali kɔnɔ n'u u daw u b'a la k'a fɔ k'olu ye pubalikɛlaw kɛlɛli. Nin jamana kofɔlen l'Europe jamanaw y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ Faransi jigiya kɔrɔ nin ko la. I n'a fɔ dantigɛli kɛra Europe jamana u ka ɲɛmɔgɔ fɛ bi n'o ye Joseph Borrell ye. Ale ko Faransi lasigiden gunnen ko kun tun t'a la ko nin bɛɛ lajɛlen walew de wale minnu a b'a to Mali bɛ to a kelen na ko min ye l'Europe jamanaw ye. Mali ye Faransi lasigiden gunnen min kɛ wala k'a ɲini a fɛ a k'an ka jamana bila. Danemark fana u ka sɔrɔlasiw u nali min kɛra Mali dugukolo kan ni Mali y'a jira k'a fɔ k'a ma kɛ ni ale ka diɲɛ ye ko tuma Danemark ka sɔrɔlasiw u ka faso dugukolo bila. Danemark jamana u ka minisiri min sigila u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la ale fana y'i kanbɔ k'a fɔ min ye Faransi sɔrɔ a ma bɛn olu fana ma ko Mali marabaw ye nin baara min kɛ ko nin ye kodɔnbaliya baaraw de ye ko tuma ko danaya min bɛ Mali kan ka bɔ diɲɛ jamanaw yɔrɔ ko Mali bɛna o danayaw de tiɲɛ ala min ye Rusi jamana ye o fana ye nin hakilina ninnu fɔ. Olu ko Faransi lasigiden gɛnkun t'a la ko sabu nin bɛ dɔ fara ko balani de kan ko Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko a fɔra ye kumaɲɔgɔnya de ye a mago bɛ sigi ka fɔ de la nka diɲɛ don o don ka dɔ fara ko gɛlɛya kan ko kɛkun tɛ o la sabu i Mali o i Faransi o laɲini kelen de bɛ nin jamana fila bɛɛ lajɛlen na k'o tɛ fɛn wɛrɛ ye k'o ye Mali dugukolo lakanani ani malidenw tangani ka bɔ pubalikɛlaw ka mantɔrɔ ma. Nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala mun kelen pe de y'a to Mali y'a fɔ Faransi lasigiden ye ko a ka an faso bila ka da kun jumɛn kan. An ka minisiri Abdoulaye Diop an k'ale lamɛn a ye ɲɛfɔli kɛ jamana ka foroba lasili bon na n'o ye ORTM. Tile damani nin na Faransi ka ministre affaires étrangères n'o ye Faransi ni jamana wɛrɛ cɛw min b'o ɲɛnabɔ n'o ye Jean-Yves Le Drian i y'a dɔn ale ye kuma ta k'a yira k'a fɔ o kuma kɔnɔ a ye dɔgɔyama caman se jamana ɲɛmɔgɔw ma ka tila k'a yira k'a fɔ yɛrɛ olu ka jate la Mali mɔgɔ si tɛ jamana in kunna ɲɛma t'a la wa minnu fana bɛ baara yan fana mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ k'a fɔ ils sont pas responsables u tɛ ko kunna Danois ka contingent olu ka sɔrɔsi minnu bɛ yan ko pour que olu ka bɔ a kun b'o o ɲɛfɔli la o de sababu la kunu an ye u ka lasigiden min bɛ yan an y'a wele ka sigi k'a fɔ kɛ k'a yira la k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ lagosi Faransi ɲɛmɔgɔw fɛ n'aw hakili b'a la a wagati man jan kosɛbɛ kalo 2 ɲɔgɔn jate Faransi ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron o ye kuma ta k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi kosɛbɛ an ye Faransi ambassadeur wele yan ka kankari da ye k'a fɔ k'a ko a ma ɲɛ u k'a dabila an tɛ jɛn n'a ye mais an ma fɛn k'o la an ye kankari dɔrɔn d'aw ye nin fana nana o kɔfɛ tugun donc don o don ni fɛn wulila Faransi jamana ɲɛmɔgɔw b'an ka jamana lagosi de lasigiden n'a nana jamana kɔnɔ a b'a ka sɛbɛnw di jamana ɲɛmɔgɔw de ma ça veut dire qu'ale olu ladɔn ni e bɛ jamana kɔnɔ aw ka jamana ɲɛmɔgɔw ko aw ma jamana ladɔn i y'a dɔn aw ka lasigiden tɛ se ka sigi parce que ale tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ladɔn o de la an ko an ye lasigiden wele k'a f'a ye comme sisan a ko bɛ nin cogo la aw b'anw lagosi don o don
aw man ka jamana ɲɛmɔgɔw bonya aw yɛrɛ bolo mɔgɔ tɛ sigilen Mali kunna président tɛ premier ministre tɛ gouvernement tɛ aw bɛ minnu ladɔn donc e ka sigi tɛ se ka kɛ yan tugun donc an y'a ɲini an ye tile 3 d'a ma k'a fɔ a ye bonya kɔnɔ a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa fo wagati la wagati min ni Faransi y'a dɔn k'a fɔ ko jamana ye ko ɲɛmɔgɔw b'a la o kuma u bɛ se ka segin kan. Komi Faransi lasigiden an ka jamana y'a ɲini a fɛ a ka taa a bɛ se ka segin tuma min Faransi marabaaw u sɔnna ma k'a fɔ fanga min bɛ Mali kɔnɔ halala fanga sigilen don hali ni jamanadenw m'u sugandi k'u sigi u nana na cogo min na ani jamanadenw y'u kanbɔli min kɛ k'a jira k'a fɔ u b'u nɔfɛ fasoko la jamana in bɛ se ka tanga yala nin tɛna se ka kɛ gɛlɛya ye Faransi jamanadenw ani Mali jamanadenw cɛ wa sabu an ka jamanaden minnu sigin bɛ Faransi u ka ca ka se hakɛ min ma jate dɔw y'a jira k'a fɔ n'i y'a bɔ Algérie la ale yɛrɛ ka fɔcogo la jamana min jamanaden ka ca Faransi jamana kan ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan k'o ye Mali de ye yala nin tɛna degun don Maliden minnu sigilen don Faransi yala nin tɛna degun don ka Faransi sigi la wa ministre jaabi min sɔrɔ filɛ nin o kɔrɔ tɛ ko Mali bɛ fɛ ka kuma tigɛ ani Faransi cɛ o kɔrɔ fana tɛ k'a fɔ ko Malidenw ani Faransidenw kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que Faransi jamanadenw u ka entreprise bɛ an fɛ yan nɔ u ka jamanaden wɛrɛw sigilen bɛ yan nɔ an b'u bisimila u b'u fɛ an yɛrɛ fana ka Maliden caman fana bɛ Faransi an b'u fana hakili sigi an b'a ɲini fana Faransi ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn kana se an ka jamanaden minnu bɛ Faransi la gɛlɛya in bɛ an ni Faransi gouvernement de cɛ CEDEAO ka lasigiden min bɛ yan ni hakili b'a la a fɔra de ko bɛ taa n'u b'a fɔ min na tubabukan na ko persona non grata y'a dɔn jamanaw ka baara u ni ɲɔgɔn cɛ persona non grata kɔrɔ ti mɔgɔ min sigilen b'i fɛ a sera yɔrɔ dɔ la a ye lagosili kɛ a ye comportement ni fɛn dɔw kɛ a tigi tɛ se ka to yen tugun jamana kɔnɔ donc aw b'a ɲini a tigi fɛ a ka taa n'a taara a tɛ se ka segin ka na mais Faransi ta in min fɔra o ye de k'a fɔ ka yir'u la u ye an dɔgɔya nin ko la u ye kuma minnu fɔ a man ɲi u ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi u y'a yira fana k'a fɔ olu bolo mɔgɔ tɛ jamana ɲɛfɛ donc an y'a yir'u la ni don min n'u y'a dɔn ko mɔgɔ bɛ jamana in ɲɛfɛ u bɛ se ka na segin ka na donc CEDEAO t'a la segin kɔ t'a la mais ni segin kɔ b'a la n'o y'a sɔrɔ raison minnu y'a to décision taara n'u segira sini ma sinikɛnɛ k'a fɔ bi anw y'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ jamana in ɲɛfɛ an ni min bɛ se ka kuma Mali ye jatigiya jamana de kabini lawale la ni dunan fɛn o fɛn nana an b'u bisimila de donc an bɛ a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka continuer k'o sariya batu Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye décision min ta o ye nin de ye k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ aw tɛ se ka sigi jamana kɔnɔ k'a fɔ aw bɛ continuer ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi k'a fɔ aw to jamana ɲɛmɔgɔw ladon an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili sigi sisan an mago bɛ min na Mali kɔnɔ jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka kɛ kelen ye ni nin ko sugu wulila an ka jamana kan an bɛɛ de kan k'a faamuya k'a fɔ ni jamana t'an bolo an kɛra politicien ye o an kɛra fɛn o fɛn an bɛ fanga ɲini na o pour que an ka fanga ɲini fo jamana de ka kɛ donc jamana ɲɛmɔgɔw gouvernement ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen an ka hakilinata ye de ka lakana ni sabati ka sɔrɔ siraw yiriwa k'a kɛ Mali danbe o ka se ka sabati donc an b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka continuer k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ walasa an ka se ka bɔ a kɔnɔ k'o ka sigi u nɔ na et puis teriya ni balimaya min b'an ni jamana minnu b'an da fɛ an n'u ka continuer ka kala ɲɔgɔn na o cogo la donc an b'o de ci ɲini k'a lase jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ani gouvernement ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. Tiɲɛ don Faransi sɔrɔlasi 50 kɔ olu tora Mali kumabɔli kɛlɛ la papalikɛlaw ka dagaw cili papalikɛlaw kɛlɛli la nka Faransi marabaa dɔw bɛ yen u dawaga o dawaga u b'a fɔ k'a fɔ olu ninnu u ka sɔrɔlasiw min di Mali kumabɔli la Mali bɛ ka nin lahalaya ninnu ta i n'a fɔ kumacogo min b'a jira k'a fɔ anw ye fitiriwalew de ye minisiri ye ɲɛfɔli kɛ ka jira k'a fɔ tiɲɛ don maa minnu nana Mali kɔnɔ Faransi tɔgɔ la n'u ka sɔrɔlasiw ye n'u caman ni tora Mali kɛlɛ la Faransi fana man ka ɲinɛ
k'a dɔ k'a fɔ malidenw ani farafina jamanadenw fana u ye kɛlɛcɛw bɔ ka taa Faransi kumabɔ l'Allemagne waati kɛlɛba fila minnu kɛra n'o ye diɲɛ yɛrɛ kɛlɛba fila ye. An ka makɔrɔbaw ko Première Guerre mondiale ani Deuxième Guerre mondiale. Malidenw fana ani farafindenw fana taara Faransi kumabɔ. N'a y'a sɔrɔ Faransi marabaw dawa u b'a fɔ k'olu nana anw kumabɔ anw bɛ ka k'olu ma fitiriwale ye. Ministre jaabi min sɔrɔ o kuma na o de ye k'a fɔ tiɲɛ don Faransi jamana sɔrɔlasiw ni tora Mali kɛlɛ la. Mali bɛ tasibila kɛ u la ko k'u waleɲuman dɔn koyi nka u tɛna se ka kɛ dalu ye dalu min b'a to ni filɛli galama cira ɲɔgɔn na dɔrɔn u b'o kuma fɔ u yɛrɛ fana k'a dɔn k'a fɔ Mali fana denw caman ni tora Faransi kumabɔli kɛlɛ la. Ministre jaabi min di o la o filɛ nin. Faransi ni Mali an ka fɛn caman bɛ ɲɔgɔn na kɔrɔlen. Faransiw ka sɔrɔdasiw bila ka na 2012 o y'a sɔrɔ jamana bɛ bolo la k'an ka jamana libéré u ka mɔgɔ caman tora o kɛlɛ la. Donc an bɛ continuer ka duwawu t'aw ye ka barika da u ye o la. An ye min fana fɔ o la chaque fois n'o fana kuma wulila an bɛ kunna da sani Faransi fana ka na anw dɛmɛ. An y'a yira k'a fɔ anw ka ancien combattants n'aw hakili b'a la dɔw bɔra Sénégal dɔw bɔra Mali la dɔw bɔra Benin dɔw bɔra hali Côte d'Ivoire ninnu olu de fana taara ka Faransi ni tubabu jamana caman bɔ bolo la. Bi an ni Faransi bɛ da min na an ye fɛn kelen min fɔ dɔrɔn ko n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ baara ka kɛ bonya na aw ka Mali niyɔrɔ bila aw k'a dɔn n'an ni Maliyɛnw bɛ baara la aw ni mɔgɔw bɛ baara la minnu fana ka danbe b'u la. Bon n'o dɔnna n'an bɛ baara fana kɛ k'a kɛ hali sɔrɔsiya sira fɛ an ko n'anw nana anw dɛmɛ de f'aw ka dɛmɛ la tɛmɛ anw bɛ fɛ ka tɛmɛ sira min fɛ de min anw bolo o bɛ laban. Donc aw ka sɔrɔsiw nana u bɛ k'an dɛmɛ an bɛɛ ye sisan nɔ depuis san 8 jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ lakanani tɛ ka masɔrɔ problème bɛ ka bonya de a daminɛ kun ye terroriste ye après kana siya kɛlɛw don kɔnɔ après kɛlɛ kun bɛ kɔrɔnyan fan de fɛ après a nana camancɛ la sisan nɔ a bɛ fan bɛɛ a tɛ hali Mali yɛrɛ dɔ kɔnɔ a b'an ka dafɛ jamana ninnu bɛɛ la mɔgɔw hakili ma sigi. Donc an ko san 8 o ko tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamanadenw ani hali an ka dafɛ jamanaw bɛɛ de wulilen don k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka sa joli bɛ ka bɔn k'o lajɔ. Donc n'o bɛ lajɔ f'an ka fanga di an ka sɔrɔdasiw de ma fɔlɔ ka minɛn d'olu ma olu ka se ka baara kɛ cogo min parce que san 8 an ye minnu essayer n'an ka minnu nana an dɛmɛ bon peut-être u kelen nɔ tɛ mais a ko kɔni a ma bɔ an jimi sira fɛ parce que lakanani kan ka na cogo min a ma na o cogo la peut-être que hali anw yɛrɛ gouvernement an ma an jɔyɔrɔ fa tɛmɛnen na mais bi an bɛ fɛ k'a lajɛ ka kow sigi pour que ka se k'o falen. A laban sa ne ko gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi cɛ kɛlɛ nin cogo in na tan ministre y'a ye cogo jumɛn ye mɔgɔ nana k'a b'i dɛmɛ o dɛmɛ o bɛ se ka kɛ kɛlɛ wɛrɛ ye o tigiw ni ɲɔgɔn cɛ ni ma barika dali kɛ o la yala i bɛ se k'olu gɛn cogo di yala Faransi yɛrɛ sɔrɔdasiw gɛnna de wa Mali b'a fɛ ka dabali ni fɛɛrɛ kura de ɲini ministre jaabi min sɔrɔ o filɛ nin. Donc an y'o de fɔ an teri ninnu ye n'aw bɛ dɛmɛ kɛ il faut que aw ka dɛmɛ ni aw kana lajɛ de aw ta bɛ fara anw ta kan cogo di an bɛ se ka yɛlɛma jumɛn don an ka baara kɛcogo la pour que an ka jamanadenw ka lakana u ka nimisi wase. Donc o y'o fɔ an ye je crois que an b'o de kuma na an y'a yira Faransi fana na aw ka dɛmɛ a ka ɲi mais problème ni a sera yɔrɔ min na an bɛ fɛ fana ka mɔgɔ wɛrɛw fana kana ka dɛmɛ kɛ o de la Russie ko kuma fɔra k'a fɔ ko bon Russie fana depuis lawale la olu ye Mali ka partenaire ye an n'olu ye baara kɛ u y'an dɛmɛ donc k'an bɛ taa olu fana wele u k'an dɛmɛ baara la o bɛ kɛ wagati min o y'a sɔrɔ tubabu yɛrɛ y'a yira ko bon olu nord ni u ka opération bɛ Barkhane k'olu bɛ taa bon n'u bɛ taa kɔni fo Mali fana ka fɛɛrɛ tigɛ pour que an ka se k'an yɛrɛ lakana donc Russiw ka na di fɔrɔ de kɔnɔ an kɔni bolo Mali depuis wagati kɔrɔw la an y'a yira k'a fɔ anw kɔni ka jamana an bɛ se ka baara kɛ ni bɛɛ ye an bɛ Chinois fɛ an bɛ se ka baara kɛ ni Américains ye an bɛ baara kɛ ni tubabuw ye an bɛ baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ olu kana an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mais ni jamana kelen de ko bon ne de ta ye Mali ye parce que Mali ye malidenw dɔrɔn de ta ye
malidenw de bɛ se k'a fɔ u bɛ fɛ k'o ka tɛmɛ u jimi sira fɛ cogo min a bɛ k'o cogo la mais jamana si tɛ se k'i to kɛnɛ ma k'a fɔ ko Mali aw ni Rusiw tɛ se ka baara kɛ ou bien aw ni Turkiw tɛ se ka baara kɛ ou bien aw ni Chinois tɛ se ka baara kɛ a bɛ fɔ de ma ko souveraineté o ye i yɛrɛ de bɛ se k'o décision ta mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o ta donc an y'a ɲini jamana tɔw fɛ u k'an bonya u y'an dɛmɛ an b'u wali ɲuman dɔn a la an tɛ fɛ ka mɔgɔ gɛn mais Mali ye malidenw dɔrɔn de ta ye tɔw ta bɛ se ka kɛ dɛmɛ de ye mais dɛmɛ fana tɛ se ka sɔrɔ ni bonya t'a la donc fo an ka danbe ka to a nɔ na aw k'an bonya fantanya fana kɔrɔ tɛ i bɛ fɛn bɛɛ muɲu donc o de y'a ni Faransi ka kuma ye sisan k'a fɔ bon an ka kow lata nin sira fɛ donc aw bɛ na de an n'anw ka kuma aw n'anw tɛ kuma aw bɛ taa kuma mɔgɔ wɛrɛw fɛ k'olu wuli an kama an ko Faransi ma n'aw bɛ fɛ ka teriya kana fɔ aw ka na de an n'anw de ka sigi an ka kuma mais n'aw ko ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ aw t'a dɔn aw bɛ kuma mɔgɔ min fɛ aw bɛ ka jamana wɛrɛw lawuli pour que bɛɛ ka taa ka Mali kɛlɛ ko k'a fɔ ko coup d'état Rajal mina fɛn dɔ ɲini fɛ yala i b'a dɔn k'a fɔ a ka kuma o ye lasigiden latali min kɛra n b'a fɛ ka kuma don a ka kuma na gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi cɛ kɛlɛ nin cogo in na tan Rajal Jose n b'i fo i ye kuma di yan bi don kibaru kɛnɛ kan a diyara n ye i b'a dɔn min bɛ tali kɛ Faransi kunkanko kibaruya la nin ko in n m'a fɔ dakun kɔrɔ tun t'a ni Faransi cɛ dɛ nka an bɛ min na nin ye tan nin ko in wuli kuma ma mɛn dɛ kabini utu kalo tile 18 san 2000 ni san 20 ni Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la a ka fanga paruna kabini nin don Faransi commencera ka a sɔnni bɔ an kama coup d'état min kɛra tiɲɛ don CEDEAO y'a kɔn nka Jose kabini o wagati Faransi ma kuma ɲuman fɔ dɛ parce que olu hakilila k'a fɔ min tun y'u ka kuma lasela ye o de ye jamanakuntigi kɔrɔ ye n'o bɔra fanga la sisan sɔrɔsiw minnu bɛ na u b'a essayer k'olu minnu mɛnɛ maintenant n'u ma se k'olu kunkolo minnu mɛnɛ sisan u bɛ kɛlɛ wɛrɛ fari da o de la n ye Mali ministre des affaires étrangères ka kuma mɛn o don na Abdoulaye Diop y'a fɔ coup d'état min kɔ ye Faransi ka hɛrɛ ye u t'o coup d'état condamné nka coup d'état min kɔ ye Faransi ka bɔnɛ ye i b'a ye Faransi bɛ wuli k'i jɔ o de la k'i cɛsiri k'o coup d'état la gosi coup d'état kɛbagaw fo ka taa fɔ kalata wɛrɛ kɛra i b'a dɔn u t'olu wele ko régime transitoire dɛ Faransi b'olu wele de ko la junte kɔrɔ de ye mɔgɔ min nana fanga la ni kolofasa ye kalata mata danaya mata a bɛ fɔ de ma ko la junte walima jamanadenw bɔra ka fanga paro o fanga paroni kɔfɛ sɔrɔsiw ka tila ka n'o ɲɛmɔgɔya ta n'i ye Faransi ka communiqué bɛɛ lamɛn n'u ni Mali bɛnnen don min na u b'a fɔ ko l'autorité transitoire du Mali mais n'u ni Mali ma bɛn min na i b'a u b'a fɔ ko la junte coup d'état in de ma bɛn Faransi ma o tɛmɛnen kɔfɛ CEDEAO ye nali minnu kɛ jamana kɔnɔ yan nɔ Goodluck Jonathan bɛna kabini coup d'état ma kɛ o anw ni CEDEAO tɛ kɛlɛɲɔgɔnma ye anw b'o de fɔ kuma bɛɛ il faut pas qu'on se trompe d'adversaire CEDEAO ni anw ma bɛn taabolo dɔw de ka u ye sanction tan kama anw farafin damaw de don o de la y'a ye Union africaine intervenir la n'a danna ni CEDEAO ma ani CEDEAO ka mankan in c'est juste momentané o ye tile damadɔ ko de ye o jɔrɔ tɛ ne la yɛrɛ mais Florence Parly tun nana kuma min fɔ yan Florence Parly bɔra ka kuma dɔ de fɔ Jose o kuma in fɔlen o de y'a to an ye sɔmi bila ka fɔ CEDEAO bɛ Faransi ka baara de la a ko n'an ma sɔn ka don olu ka da fɛ k'u b'a ɲini communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest o tɛ CEDEAO ye yan organisation régionale k'u b'a ɲini o fɛ o k'a ɲangi Faransi de kan ka ɲini CEDEAO fɛ CEDEAO ka ɲangi yan ni Faransi y'o fanga sɔrɔ ça veut dire que CEDEAO yɛrɛ t'a mérité yɛrɛ ka exister diɲɛ kɔnɔ n'i ye CEDEAO ka critère bɛɛ lajɛ i b'a ye CEDEAO tɛ walanda minɛ mɔgɔ si bolo Faransi ministre ye kuma min fɔ Florence Parly a ka kuma in CEDEAO tun kan ka communiqué de kɛ k'a yira k'a fɔ olu b'u ka baara la u bɛ sariya ta cogo min ka d'u ye mɔgɔ tɛ se k'u bali ka sariya ta wa olu tɛ sariya ta fana ko mɔgɔ y'u bila sariya ta la Florence Parly y'o kuma min fɔ ni tubabu b'a fɔ k'anw bɛ provocation na mais n ko tubabu fɔlɔ de ye provocation daminɛ Jose est-ce que nin kuma in kan ka fɔ o de la i m'a ye CEDEAO ye sanction ta an kama dɔrɔn an ko marakala son tɛ fila ye binajan de don wa an ka son tɛ mɔgɔ fila ye Faransi de don CEDEAO ka sanction in
an b'a bisigiya bi k'a fɔ Faransi de b'a kɔfɛ. Sinon coup d'état malien dɛsɛlen de bɛ fanga paron. N'i ye fanga paronu ye kuma o kuma o sɔrɔ fiɲɛ tigɛra na an ninakili degunna. Mais malien tɛ ka tɛgɛrɛ fɔ jamana wɛrɛw ka coup d'état la. Ala kana kɛ tiɲɛ ye. N'a ma dabila farafinna ka hɛrɛ tɛ nin na dɛ. A jateminɛ coup d'état kɛra Mali la. Coup d'état kɛra Conakry an kɛrɛfɛ. Coup d'état kɛra Burkina an kɛrɛfɛ. Kunu ala ma fara Guinée équatoriale président kan. Ngo coup d'état in tiɲɛna di. Sinon kunu coup d'état de tun bɛ kɛ o. Coup d'état kɔni o maɲi en tant que des démocrates. Nga ni ba degunna a bɛ kini kɛ dɛ. Donc France k'i da bɔ farafinna kunkanko kibaruya la. Union africaine mi da don a la. Union africaine fana kan ka tiɲɛ de fɔ ani France ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que n'i y'a ye France b'a fɔ bi k'an bɛ provocation na. Olu de nan'u da don CEDEAO ni Mali cɛla la. Olu da don yɔrɔ t'o la o. Mais depuis quand CEDEAO bɛ contrandi kɛ Union européenne ye. An ka sabali sa. Sanction in ka ɲi a maɲi ne t'o fɔ dɛ. Mais ne kɔni bɛ min dɔn. France y'i da don ko la a da man ka don min na. O kɔlɔlɔ de wulilen filɛ nin ye. O mankan de wulilen filɛ nin ye. Et puis n'i ye France mɔgɔ dɔw ka communiqué lamɛn. Jose u ye jigitigɛ kuma caman fɔ dɛ. Dɔw y'a yira k'a fɔ ko k'a juru sara ni malien minnu bɛ France jamana kan ni papier t'u bolo ko k'u gɛn ka na. Mali ka lasigiden min bɛ France ko k'a wele a ka na. N'a ma ɲɛ Mali ye olu ka lasigiden lasigi. Mais i b'a dɔn ne tun ma fɛn dɔ faamu. N y'i ka don kibaru lamɛnli min kɛ bi n y'a faamu. Le ministre Abdoulaye Diop l'a dit. A ko fɔ mɔgɔw k'a dɔn de. Mali ni France tɛ kɛlɛ la population kunda. Kɛlɛ in bɛ ka kɛ de façon diplomatique. C'est-à-dire que diplomatie o ye jamana ɲɛmɔgɔ minnu ka baara ye ka taa jamana ka hɛrɛ k'o négocier ni jamana wɛrɛ ye. A bɛ fɔ de ma ko diplomatie. O diplomatu minnu bilalen b'o baara la olu yɛrɛ damaw de fɔlen don ɲɔgɔn kɔ. Sinon ambassadeur min bɛ Mali kɔnɔ a ma fɛn kɛ Mali la o. France ka lasigiden min bɛ a ma fɛn kɛ na o. N'a ye fɛn kɛ na u ma dɔ gɛn kɔsa in na k'o kɛ persona non grata ye. Mais ni France ta tun ye fɛn kɛ na an tun b'a fɔ de ngo de gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ u k'a yɛlɛma ni mɔgɔ wɛrɛ ye. Mais n'i y'a ye a bɛ fɔ ko France ambassadeur ka taga bɔ yen. Ça veut dire que ambassadeur yɛrɛ la goyanye tɛ. Ambassadeur ma foyi kɛ Mali la en personne. Mais ambassadeur bɛ jamana min représenter diplomatiquement l'ambassadeur de la France au Mali représente la France tout entier. O de la kangari bɛ da an ka lasigidenw ye jamana kɔ kan. N'u binna mɔgɔw kan k'u ka hakɛ minnu la u k'a dɔn k'a fɔ Mali mɔgɔ miliyɔn 20 bɛɛ de la gosi. Ambassadeur ka gɛn ka taa. Ambassadeur tɛ o. France de gɛnna. Mais gɛnni sugu min don a tɛ k'a fɔ France jamanaden minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ k'an n'olu bɛ kɛlɛ la n'olu tɛ kɛlɛ la dɛ. Anw ka jamanaden minnu bɛ France olu ni France population tɛ ɲɔgɔn na dɛ. Nka u kɔni ka kuma la u y'a yira k'a fɔ u bɛna décision dɔw ta an kama. N'o décision ninnu taara walima n'a ma ta an k'an k'an dusukun lamin de. Parce que an filɛ nin yɔrɔ min na sisan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Maliens kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma de. Nous devons se donner la main. I n'a fɔ Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don min na Maliens tun déterminé don cogo min na. A jateminɛ sanction bɛ ta wagati min na mɔgɔ minnu tun bɛ k'a fɔ ko an ka taa kalata la. N ko ne b'o jama la. Ne ka hakilina tun ye an ka taa kalata. Mais Mali l'hymne national ye mun de fɔ. A ko quand l'ennemi découvre son front au-dedans ou au dehors debout sur les remparts. N'aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn na du kɔnɔ bugu jukɔrɔ aw tora bugu jukɔrɔ jugu donna n b'a f'i ye aw bɛ bugu jukɔrɔ kɛlɛ jɔ fɔlɔ aw bɛ jugu kunbɛn dɛ. Ne bɛ yiri sanfɛ ne ko n ta ye tiɲɛ e ko i ta ye tiɲɛ ye. Ni kɛnɛma jugu nana a bɛ fɛ ka yiri ju tigɛ an bɛ yiri sanfɛ kɛlɛ in bila fɔlɔ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma. O de la Jose hali parti politique minnu t'u faralen don ɲɔgɔn kan ni CEDEAO y'i base olu kan ka Mali sanctionner k'u banna ka taa assise nationale la i b'a dɔn o parti politique ninnu kan ka fo bi de. O de la an ka politique kɛlɛ ninnu dabila an ka ɲɔgɔn ka ɲuman dɔn quoi. Ne tun b'a fɛ de Choguel ka bɔ a ka cadre d'échange mɔgɔw fo parce que i b'a dɔn cadre d'échange mɔgɔw ye CEDEAO ka sanction in condamné Mali bɛɛ y'a communiqué yan y'a ye bɛɛ y'a ye ils ont condamné fermement. Ni CEDEAO b'i da olu de kɔ la ka Mali ɲangi u y'u fori ka bɔ CEDEAO kɔrɔ mais Malien min y'u ka condamnation in félicité o Malien ka dɔgɔn dɛ. Donc an ka hakili to ɲɔgɔn ka ɲuman na bi bi na an bɛ min na bi madala ka fɔ Maliden bɛ yen ko bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ Mali dugumakolo kɔ kan ko b'a fɔ k'a bɛ France minɛ ka di Mali ma Jose ne madala n'a bɛ yen madala n'a bɛ yen nka Mali fana ye France ka lasigiden min gɛn ta an ye koba kɛ dɛ parce que ni tun ye nin fɔ mɔgɔw ye san kelen bi kɔ mɔgɔ tun tɛ da la parce que an hakili la k'a fɔ France kɔni b'a munun mɛnɛ de fo wagati min ka di Ala yɛrɛ ye Jose hali n'a danna nin ma nin ye koba de ye nin bɛ i b'a dɔn nin bɛ sɛbɛn tariku la anw ka France ka lasigiden gɛn ka bɔ Mali la kabini Modibo Keita ka discours kɔfɛ n'a ye France gɛn Gao Tesalitu ninnu k'an ka camps libéré Kati ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o de la anw b'a fɔ an bɛ transition dɛmɛ an ɲɛ tugulen dɛ ayi anw b'u dɛmɛ n'an ka proposition de ye mais Jose n bɛ kuma in kuncɛ ni min ye bi Don Kibaru kɛnɛ kan il faut que n k'o fɔ quoi minnu b'a fɔ an bɛ transition kɔ an b'u kɔ ayi n'an bɛ transition dɛmɛ kun min na an b'a dɛmɛ o la
ni transition fana bena fili n'a bena tiɲɛ anw de maliens ye souveraineté y'anw de ta ye Choguel ni Assimi bɛ ka baara kɛ anw de kan ka wuli k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ni min ma ye an k'o fɔ dɛ o de ye hɔrɔnya ye dɛ o de la mɔgɔ minnu bɛ transition ka fiɲɛ dɔw fɔ olu de bɛ ka wele bi ko fasodenjugu don olu de kɛra mɔgɔ sugu bɛɛ ye bi fɛn min man ɲi yɛrɛ bi an bɛ wagati min na bi o de o de la le gouvernement doit rassembler il s'agit pas de prononcer le mot rassembler mais il s'agit de procéder à l'acte sur le terrain à l'acte entre les citoyens du Mali de l'intérieur que de l'extérieur sinon le mot fasodenjugu va nous coûter extrêmement cher kunu ɲɛ nun togo lamɛn n kɔrɔkɛ don ale fana bɛ ka a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ yen nɔ ko mɔgɔ minnu ma ka condamner parti politiques k'olu bɛɛ fasodenjugu de Jose nun togo ka kunu kuma de tun ye nin ye n b'a fɛ lamɛnbagaw ne tɛ ngalon da mɔgɔ la dɛ anw ye dɔnkibaru tigilamɔgɔw de anw mana min mɛn an b'o de fɔ kuma minnu man ɲi Mali kɔnɔ o kuma dɔ de filɛ nin ye e k'a lamɛn bani o ye danbe yɔrɔ ye o ye hɔrɔnya yɔrɔ ye halalaya yɔrɔ ye c'est pour cela en tant que président de l'USR on bɛ bɔ ka hakilina fɔ k'a fɔ an b'an ka autorités supporter de façon officielle et de façon claire et nette parce que an bɔra kabilatigiw la an bɔra danbetigiw la an bɔra hɔrɔnya la o kɔrɔ t'a ye k'an b'o supporter ka ko parce que ko min don ko min bɛɛ ka don ko b'a kɛ o tɛ mais min don ni jamana danbe fɔra yɔrɔ min n'a hɔrɔnya fɔra bi parce que analyse fɔlɔ min kan ka kɛ bi est-ce que homme politique kan ka bɔ parti politique kan ka bɔ ka déclaration kɛ wa n bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ bi homme politique de kan ka bɔ n'o ye parti ɲɛmaaw ye comme n bɔra cogo min bɛɛ kan ka bɔ k'i hakilina di kelen kelen n bɛ wele lase n ka parti ɲɛmaa sɛbɛn bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ k'i ka hakilina ta di k'a fɔ jamana bɛ position min na mun de kan ka kɛ n ka tɔdɔn bɛɛ k'i ka bɔ k'i ka position ni min ma bɔ k'i ka position di e ye jamanaden jugu ye n'i ye France lajɛ bi ni kɛlɛ bɛ kɛ la France ɲɛmaa tɛ yen Marine Le Pen ɲɛmaa tɛ yen a bɛɛ lajɛlen hali aw hakilila ko maa min b'anw fɛ Mélenchon ani tɔw bɛɛ lajɛlen olu bɛ bɔra ka déclaration kɛ o y'o ka jamana de soutenir o ma Mali supporter o ka intérêt kama nana anw de fɛ yan Charlie ko daminɛna yan anw ka président min n'o tangana o de tun bɔra n ka ka tanga ka fɔ an ye Charlie ye ka sɔrɔ hali n'an tɛ Charlie ye o don diinɛ un prophète ka ko descend de kɛra paix et salut sur lui o don français bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka dɔn ka n ka Charlie supporter o don anw ka président dɔw taara ko fila de bɛ yen hakilinaw min bɛ ta la cogo min jamana de bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ni ko in yɛrɛ bɛɛ bɛ kɛla anw b'a la sa o ko nous sommes indignes oui ko danbe t'an na ko hɔrɔnya t'an na mais danbe de t'o olu la hɔrɔnya t'o la halalaya t'olu ka galama kɔnɔna na parce que min don san 60 n ka donc aw b'a la ka anw exploiter den min b'a fɔ n ka ko non ko anw b'a kɛ cogo di e ye fugaden de den min b'a fɔ n ka ko non anw k'a lajɛ an ka taa u bolo dɔɔni dɔɔni o ye fugaden ye parce que la vie a kɛra cogo cogo don n ka taa an bɛɛ bɛ sa n'an bɛ sa an ka sa danbe kɔnɔ n'an bɛ sa an ka sɛbɛn hɔrɔnya la ko dɔw bɛ faden to o tɛ dun anw fɛ Mali la faden to mɔgɔ t'o dun mais fugardenw bɛ faden to dun donc o fugarden bɛ faden to dun olu bɛ se k'a dun mais anw b'a yira de k'a fɔ faransi ye e tɛ na n ka tɛ mun de kɛra fɛn fɔlɔ min kɛra n'i y'a ye k'a fɔ k'an sera fo ambassade gɛn ma n'i y'a ye k'a fɔ k'an sera ambassadeur k'a fɔ k'a ka bɔ Mali kɔnɔ mun fɔlɔ kɛra fɛn fɔlɔ min kɛra n ka tɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ anw ka ambassadeur tun bɛ ka donc faransi n'o tun ye a bɛ fɔ min ye Mali ambassadeur tumani Jimé a kumana français fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn ko a ka militaire min bɛ yan ko kɛcogo man ɲi ko bɛ dɔrɔn min na ko tatuya b'o la ko bɛ yaala n ka tɛ dɔn o bɛ tulonkɛ de la ko a man ɲi n ka tɛ dɔn a ka kuma fɛ n ka tɛ dɔn a kɛra n ka tɛ mankanba ye France bɛɛ wulila n ka tɛ k'a dɔgɔya ka tila k'a gɛn i bɛ ka o dɔn su min dalen bɛ n ka ma bɛ to ka tiɲɛni kɛ o su ye n ka tɛ dɔn i bɛ tumani Jimé wele ka n'a bila Mali kɔnɔ n ka tɛ dɔn depuis février tɛmɛ 2000. Jose ye nin mɛn donc an k'a fɔ ɲɔgɔn ma ko fasodenjugu parce que k'u ma bɔ ka communiqué kɛ ayi Mali parti politique bɛ ɲini ka na 400 bɔ communiqué ko tɛw bɛɛ n'i fɛla don bɛɛ n'i hakilila don la liberté de chacun de nous s'arrête là où commence celle des autres allez France parti politique tɔn bɛɛ ma communiqué kɛ o donc Mali parti politique min mana communiqué kɛ a fɔra banna mais c'est pas une obligation dɔ bɛ o tɛ communiqué kɛ mais i b'a sɔrɔ o bɛ Mali fɛ mais e min b'a la gosi k'a ma communiqué kɛ i b'a dɔn mɔgɔ caman fana bɛ Choguel ni Assimi senkɔrɔ Jose u nin tɛ dɛ olu fana bɛ ko bɛɛ de kɛ ka mɔgɔw fitinɛ ka k'u kan n'o kɛra sisan u bɛ sɔrɔ ka t'u dogo Choguel ni Assimi kɔfɛ mɔgɔ caman de b'u nɔfɛ u k'u kɔlɔsi u niw tɛ dɛ kɛ ka mɔgɔw fitinɛ ka k'u kan n'o kɛra sisan u bɛ sɔrɔ ka t'u dogo Choguel ni Assimi kɔfɛ mɔgɔ caman de b'u nɔfɛ u k'u kɔlɔsi u niw tɛ dɛ sinon kuma min fɔra nun togo fɛ ne kɔni y'a ye bi a tɛ bɛn sini u ka mɔgɔw to yen n'an bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Faransi kɛlɛ an k'o kɛ an ka hakɛw kana daraki an k'an ka jamana latanga ne bɔra kuma la ala ka sini dɔn kibaru yira n na komi Aminata Dramane Traoré bɛ yan n bɛ kuma jɔ yan
Aminata Dramane Traoré an ka foli b'i ye i nali min kɛra ka na an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan bi i n'a fɔ laada don n'i y'a ye anw bɛ wele bila e ma a bɛ se ka kɛ a tɛ faamu dɔw fɛ tun y'a jira u la k'a fɔ min ye Faransikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Emmanuel Macron n'a ma ɲɛ tubabu tɔgɔ don nka ka kɔn ale ɲɛ François Hollande o ye fanga latɛmɛ a ma nka i n'a fɔ an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na an tun y'a jira u la k'a fɔ an bɛna baro kɛnɛ wɛrɛ sigi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ se ka bɔ kunpan na cogo min malidenw an caman bɛ yen an ma fɛn min faamu farafinna jamanaw ni nansara jamanaw cɛ lajɛ sisan an ka jamanaden minnu bɛ yen n'olu da tɛ politiki la hali n'u da bɛ politiki la u niyɔrɔ tɛ politiki ko la u mago bɛ kibaruyaw de la min bɛ u hakili sɔnji la nka n ye kɔlɔsi kɛ k'a fɔ an ka maa kalannen caman bɛ yen bi kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ yen n'u taara kalan kɛ Faransi jamana kan cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko n denkɛ anw y'an denw ci ka taa Faransi an y'u ci ni cikan min ye ci kɔlasegin ma na an denw ma segin n ko cɛkɔrɔba denw ma segin cogo di yali u tora Faransi ye a ko ayi dɛ an denw si falen na an y'u ci ka taa min na ci ma lasegin fɛn wɛrɛ nana an denw nɔ na min t'an denw ye n ko cɛkɔrɔba n ka yala u bɛ se ka kɛ cogo di a ko u kow ka nɔgɔ yala anw ka maa kalannenw n'i y'u lajɛ joli min b'i fa sen na e ma se ka joli furakɛ ne laban kɛra i fa ka joli kasa bɔli kuma fɔli ye i b'a sɔrɔ den bɛ ɲini ka fili a fa ma wala a bɛ ɲini ka fili denya ni faya min b'a n'a fa cɛ a ɲinanaw kɔ a bɛ n'a fɔ an ka maa kalannenw caman bɛ yen an y'u bila wala an faso y'u bila ka taa kalan kɛ yana an y'u ci k'u ka taa dɔɔni de ɲini ka segin nka u taara u seginna ka na an mago bɛ dɔɔni min na o ma segin wa an tun y'an denw minnu ci ni an ka haminakow ye u ni hakilina wɛrɛ nana min tɛ an ka hakilinaw ye n ko cɛkɔrɔba sisan n y'a faamu nka e bɛ n'a fɔ e to mɔgɔ ye yala e y'i dama maa ye de ne ba. Jose ni cɛ i ni balimaya i ka wele diyara n ye nin kuma in wele de don n bɛ wele min bila maliyɛnw ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan n bɛ wele in bila an balimaw ma minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ farafinna jamanaw n'u dusu tiɲɛnen don bi n'u b'a nɔfɛ kɛlɛ la n'u kɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ yɛrɛ kɛlɛ de don parce que min y'anw sɔrɔ bi a juru b'u bɛɛ la a juru b'u bɛɛ la kun min na n bɛ n'o fɔ faama tɔw sɔnna ni jɔnya baara min ma ka jɛ Mali la u ma yilan u ma siran u ma jateminɛ k'a fɔ ni jamana in sɛgɛnnen don an bɛɛ ye kelen ye ni dɔ nana fara u ka gɛlɛya kan o tɛ balimaya o tɛ ko ɲuman ye o m'o jateminɛ u bɛ tɛ dɛ n'an bɛ tɛmɛ ni kuma ye k'a jira k'a fɔ wulikajɔ min kɛra o kɔnɔna na k'o dusu tiɲɛ jira a bonyana maliyɛn bɛɛ ma a ye mɔgɔ caman wasa a kɛra sababu ye ko caman tun bɛ dugu la a bɛɛ dara kɛnɛ kan sisan u tun y'an ka ɲugutɔ fɛn ye k'a jira k'a fɔ jamana dɛsɛra a yɛrɛ kɔrɔ jamana armée dɛsɛra an ka jugujuguya de nana nin bɛɛ ye n'o tɛ mɔgɔ si ma fɛn k'an na an dɛmɛna dɛmɛ de ma sira sɔrɔ ni n'o sababu y'an ka corruption ye a bɛɛ dala o kun halisa o kuma kelen o de b'olu nafa o de bɛ sen na mais n'an tor'o minɛn kɔnɔ an tɛ bɔ nɔgɔ la an tɛ fara ɲɔgɔn na fɛnɛ an bɛna to ɲɔgɔn kunforoko bɔ in na ne ye wele min bila wele in kɔnɔna na n tun b'a fɛ k'a jira de k'a fɔ wulikajɔ in koba don mais o t'a bɔ f'an ka hakili jagabɔ de n'an y'a ɲɛɲini k'a dɔn mun de y'an sɔrɔ yɛlɛma jumɛnw k'an ka don kow la nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye n b'a fɔ mais n k'an ka segin a kan wele in sɛbɛnni na tuma min yanni n k'a kuncɛ ala nana an ka président Ibrahim Boubacar Keïta ta ɲɛ n y'a ŋaniya wele in ka kɛ tasibila ye a ma ne fɛla la ne bɛ baara min na n'o ye sɛbɛnni ni ko sɛgɛsɛgɛw ye an ka jamana kun kan mais an ka jamana ni jamana tɔw cɛ
surtout an ka jamana ni faransi cɛ an ka jamana ni FMI ni Banque mondiale olu cɛ Emmanuel Macron kɛlen bɛ ka fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan ta k'u ci k'u bila k'u ka an ɲangi o jamakulu min faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'u kɛlen bɛ k'u yɛrɛ tɔgɔ da ko communauté internationale ala y'a kɛ kabini bi tɛ yen ka baara bɛɛ olu n'an cɛ an ka jɛ sigilen bɛ mun kan anw ka ɲinini ye mun ye n'an bɛ se k'o sɔrɔ ou bien n'an tɛ se k'o sɔrɔ o jɛ kɔnɔ ne ka baara b'o o de kan o de y'a to ne tɛ se ka taa ni kuma ye sira wɛrɛ fɛ min t'o sira ye ne bɛ t'o de kɔnɔ k'a jira k'a fɔ 91 ni 92 la anw tun y'u ka bon élève de ye c'est-à-dire démocratie exemplaire tɛgɛrɛ fɔra jamana min ye k'a fɔ aw ka démocratie ɲana munna mouvement démocratique ma se ka sira sɔrɔ a ye minnu promesse minnu ta a ma se k'o réaliser munna Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ ye fanga ta 2013 la a ye layidu minnu ta a ma se ka a caman kili o de ye sujet yɛrɛ ye ne fɛla la min ye mouvement démocratique bali u tun ka ɲinini ye min ye min y'u bali k'u ka objectif atteint min ye Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ bali min tun ka d'a ye o ka kɛ o kelen de bɛna a ka successeur bali ka jamana bɔ nɔgɔ la tant que an ma ɲɔgɔn ɲininka démocratie ye mun ye anw jɔyɔrɔ ye mun y'a la minnu ko k'u b'an dɛmɛ u ka ɲinini ye mun ye an bɛɛ kan ka to an hakili de la k'a fɔ k'an ka jamana kelen kelen bɛɛ an y'u ka instrument de ye u bɛ réforme fɛn o fɛn fɔ an ye a y'a don tan a y'a bɔ tan économiquement n'aw ye nin yɛlɛma nin bɛɛ kɛ juridiquement n'aw ye nin yɛlɛma nin bɛɛ kɛ politiquement n'aw ye nin kɛ nin bɛɛ kɛ bɛɛ y'o essayer o laban nana kɛ nin ye o kɔrɔ ye mun ye an bɛ ladege de la a bɛ fɔ u ka kan na a bɛ waleyaw bɛ tɛmɛ u ka sira fɛ u ka wari bɛ di o kan de kan an b'a appliquer o kan de kan an b'o coron de kɔnɔ état indépendant u y'an ka indépendance tiɲɛ an bolo état démocratie tɛ se ka kɛ parce que kelen kelen bɛɛ CEDEAO mɔgɔ ninnu kelen kelen bɛɛ bɔnnɛlɛya de nege bɛ bɛɛ la o bɛɛ tɛ Union africaine na fan bɛɛ de ko k'i ka kɛ a bɛ komi kalandenw ni karamɔgɔ cɛ bɛɛ de ko f'i ka kɛ bɔnnɛlɛbi ye walasa i ka to suma na o de y'a to n'anw ko CEDEAO des peuples u bɛɛ de bɛ na bɔ a la ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ de kan ka bɔ nin ja in kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ u ye Mali bɔ sira kan bi Ala barika la mais anw kɛra sababu ye fɛnɛ ka tɔw ɲɛ yɛlɛ tɔw fɛnɛ ye faamuyali kɛ o de ye responsabilité o ye responsabilité ba de ye a kun tɛ kɛra yan an y'a faamu a kɛra anw de la u y'a daminɛ yan u ma se faransi dɛsɛra a dɛsɛra tɛ dɛ a t'a fɛ a ka ban yɛrɛ n'u ko démocratie ka taa sira min fɛ n'i y'a tu ta la u b'i sɔn n'i m'a tu ta la u b'i ɲangi kabini ne y'o fiɲɛ ye n ye livre min bɔ ka k'o ɲɛfɔ ni n y'o tɔgɔ kɛ Eto ye k'a jira k'a fɔ ko an ɲɛ bɛ waleya minnu na o tɛ démocratie ye démocratie tɛ se ka sinsin o kan Ala y'a kɛ ne tilala o sɛbɛnni na dɔrɔn président Alpha Omar Konare ni IBK tun y'a ka premier ministre wagati la u y'a ɲini ko n ka ministère ta culture ni tourisme ni ne tor'o la ka taa 98 la ka na 2000 a baara a gɛlɛyara n bolo jamana minnu ko k'olu ye démocrate ye n'u ye sira yira an na u ka démocratie n'a ta o ta o t'a to u ka jɛ n'a ye i k'i hakili jagabɔ ka fɛn fɔ min n'olu ta tɛ kelen ye kabini o tuma ne bɛ ɲɔgɔn na IBK ni Alpha bɛ fara ɲɔgɔn na tuma min na a ye n ladɔnniya a la n ko o wagati la ne fana y'a ɲini ka bɔ a la puisque ne ɲɛ b'a la sɛbɛnni de ka di ne ye sɛbɛnni de ka gɛlɛn ne ma ne tɛ fɛrɛ o la ne y'a dabɔ olu dɛmɛni min kama n tɛ se k'u dɛmɛ
puisque mbɛ minnu tɔgɔ la kuma fɔla olu bɛ n kɛlɛ dɛmɛ bɛ donna ɲɛmɔgɔ minnu ma olu fɛnɛ bɛ n kɛlɛ donc n ye n yɛrɛ minɛ mais ala y'a kɛ kɔfɛ ne ni IBK nana ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ dɔ la a ko Ami i ka problème ye min ye a y'a fɔ tubabukan na ko ton tort c'est d'avoir eu raison trop tôt o ye ne fa o ye ne limaniya n y'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ n'o don ne ye min sɛbɛn ka fɔ tɔgɔ de bɛ fanga la fanga b'u bolo dɛ dɔ b'u bolo dɛ mais an bɛ fanga min nɔfɛ o tɛ d'u ma o t'u bolo u ni jamanadenw ka sigi ka kuma ka bɛn kɛ ka fɔ jamana bɛ se ka yɛlɛma an bɛ se ka taa direction min na ka démocratie sinsin o kan an dɛmɛbagaw tɛ jɛn n'o ye olu ko démocratie min olu ka nafa bɛ min na u b'o de ɲini a bɛ fɔ minnu ma bloc de l'est ni bloc de l'ouest et occidentaux ni russiw ni tɔw olu tun bɛ ɲɔgɔn na tuma min fo an b'u furancɛ la an bɛ tu ɲɔgɔn na kɛlɛ la n'u y'o nɔfɛ kɛlɛ guerre froide kɔnɔna na o nana kun cɛ ni layidu de ye k'a fɔ n'ala sɔnna o bannen min filɛ nin ye sisan diɲɛ bɛɛ an bɛɛ bɛna don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ an bɛɛ bɛ kɛ démocratie ye droit de l'homme ko bɛɛ ɲana a bɛɛ banna sisan Russie la ci la an bɛɛ bɛna kɛ kelen ye a sinsin bɛna kɛ jago ye bɛɛ b'i ta sɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka taa mɔgɔw bɛ se ka na o ma bɔ a sira fɛ o san 30 de ye ɲinan ye François Mitterrand min ye a yira à la boule u ka sommet min kɛra yen nɔ ale ye sira min yira démocratie lakalilan ye latakali cogo min na a ma bɔ o sira fɛ a ma bɔ o sira fɛ an bara a ma bɔ o sira fɛ olu ni anw cɛ la an b'o problème 2 de kɔnɔ bi partiw m'u ka baara kɛ parti u tɛ se ka kɛ yɛrɛ minnu y'a yira k'a fɔ ko démocratie olu ka tiɲɛ de don a sun b'olu de bara olu ka valeur de don olu ka civilisation de don u kan k'a ɲɛ yira tɔw la donc an ma bɔ colonisation kɔnɔ kabini a daminɛ na an m'a faamu de sisan an y'a faamu parce que a tiɲɛna fan bɛɛ a tiɲɛna u yɛrɛ bolo n'u ko k'an ka taa voter an k'a fɔ an sɔnna mais vote kɔnɔna na kalafili kɔnɔna na a ka kɛ sababu ye an ka minnu bɛ fanga nɔfɛ k'u ɲininka puisque économie taabolo ye nin ye u ko suguba don sugu belebele ko bɛɛ b'i ta sɔrɔ comme anw t'an ta sɔrɔ la anw denw de bɛ bateau kɔnɔ olu de bɛ tolajiw la olu de bɛ gɛn olu de bɛ ɲani olu de bɛ kasow la siyako dara kɛnɛ kan sisan u ka système ni kabini traite négrière la ka taa jɔnya k'u yɛrɛ bara fo ka taa se bi ma an ma lafiya an bolola sɔnna an m'an sago sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye réflexion kɛ Mali kan ka kɛ an ka jamana kelen kelen bɛɛ kan k'i pan o yɔrɔ kunna i ma foyi faamu i b'i kun fɛ anw k'o de ma an ka kɛlɛ in na que racisme systémique racisme de don fɛn o fɛn bɛ ka kan na jɔnmaya kɛlɛ de don fɛn bɛ ninnu bolo an ka fisa n'u ye an b'a bɔ su la an b'a bɔ su la diplomatie la keguya la n'an ma se k'a sɔrɔ a bɛ kɛ kolo ni fasa ye an bɛ marifa ta an bɛ don u kan ni marifa ye an bɛ kɛlɛbolo sigi k'a fɔ olu de ka kɛlɛ don fo k'a kɛ wajibi la pendant k'u bɛ ka ɲɔgɔn kunforoko bɔ an b'a organiser ka t'u ka fɛnw piller an b'o processus de kɔnɔ bi min dara jamana kan o de dara IBK yɛrɛ kan a bɛ degun de kɔnɔ i bɛ fanga ta contexte min kɔnɔ anw ka contexte ni contexte particulier de don inédit a ma kɛ yɔrɔ si i bɛ fanga ta a bɛ fɔ k'i ka situation min gérer e t'a dɔn min b'i ɲɛ e t'a dɔn min b'a kɔnɔ parce que a dabirilen don u m'a f'i ɲɛna u ko de k'u nana ko ka n'i sauver a tɛ se ka fɔ u tɛ se ka fɔ an seginna ka na parce que an ni tɔw bɛ ɲɔgɔn na anw tɛ bɔ nɔgɔ la n'an ma na ka na aw ta bɔ si o tɛ se k'o fɔ mɔgɔ si donc u b'a fira da kan min b'a kɔnɔ u t'o fɔ an ye wa minnu ma n'o fɔ fɛnɛ u b'a fɔ k'olu y'u jugu ye mais ala barika la bi bɛɛ de da bɛnna ban bɛɛ de y'a faamu sa ka fɔ k'an lakana o kɛlɛ tɛ faransi yɛrɛ ka lakana a b'o de ɲini faransi yɛrɛ ka sɔrɔ a b'o de ɲini faransi ko k'an ka mɔgɔ de ɲini ka d'a ma min bɛ se k'o baara kɛ
élection ka kɛ sisan a kana tɛmɛ février kan o de tun bɛna Emmanuel Macron permet puisque a yɛrɛ ye candidat ye a b'a fɛ u ka élection bɛna kɛ n'a tun tora a ta la mɔgɔ ka sigi min y'a sagona mɔgɔ ye min bɛ se ka ko t'u ta la o de tun b'ale nafa a kɛbaliya o ye fa bila la a kana kɛ a ko ni rouge minnu bɛ yen k'an kana kuma Yad ni Kufa fɛ ko n'o tɛ k'a bɛ taa taali ma bɔ sisan ko ni élection ma kɛ k'u bɛ taa taali ma bɔ sisan ko Wagner nana ko n'olu nana k'u bɛ taa wa taali tɛ bɔ a tɛ bɔ kun min na parce que u mana anw kama u ye kɛlɛ kɛ prétexte de ye pour que ka segin ka na k'an recoloniser k'u sinsin yan IBK ye nin bɛɛ faamu a y'a caman muɲu mais a ye fɛn dɔw kɛ IBK ye kɛra komi a ye sɛ n'a bo tobi ka sigi u kɔrɔ à partir du moment où a ko jamanadenw y'a ɲini fɛ sisan kɔni n yɛrɛ y'a ye a tɛ se ka kɛ cogoya si la fo an ni Yad ni Kufa ka kuma ko bɛɛ tiɲɛna o yɔrɔ de la o fɔdon ye bi an taɲana mɔgɔw tɛ segin o yɔrɔ min kan ka fɔ a ka mangoya u ye fɛn caman fɔ corruption ni tiɲɛni ni baramakɛ kunba bɛɛ la a kunba ye min ye se ka fɔra mɔgɔw ye de ka fɔ diɲɛ kɛra sanni feere bɛɛ k'i ta ɲini hali ni ye mɔgɔ min bila min na n'a t'a ta sɔrɔ a t'a kɛ o tɛ IBK ko ye n'o ma ɲɛfɔ k'a jira k'a fɔ a liyelen don système capitaliste ni nature yɛrɛ de la a gulonnen don de la tant qu'il b'o de kɔnɔ Ibu ka mara kɔnɔ tant qu'il b'o de kɔnɔ fɛn o fɛn bɛna fanga la u bɛna de k'a fɔ k'u b'u ta ɲini u tɛ Mali ta ɲini u t'a ɲini Mali u b'u ta de ɲini o bɛɛ de kan ka ɲɛɲini ni transition kan ka kɛ crise ye an ko crise ye multidimensionnelle ye transition fɛnɛ kan ka kɛ multidimensionnelle de ye jamana dilanli dɔrɔn tɛ dɛ maliyɛn yɛrɛ de kan ka dilan a ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'ale ma yɛlɛma hali n'i ye fanga ta k'a di jinɛ ma a bɛ taa kɛnɛ kan u b'a bɔ sa la u ye jamanaw instrumentaliser u ye o CEDEAO instrumentaliser peuple yɛrɛ instrumentalisera puisque u bɛ tɔɲɔ min bɛ da peuple kan o tɔɲɔ de b'i pousser ka bɔ ka taa kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'i bɛ démocratie nɔfɛ u dun y'a dɔn u bɛ min d'i ma démocratie tɛ démocratie ladege de don mais an bɛ ka min yɛrɛ ladege o yɛrɛ tiɲɛna u yɛrɛ fɛ yen n y'a fɔ ka ban o de la ne ko bi an ka kow lajɛ ji ɲɛma jɔlen de la fɛn o fɛn b'a fɔ k'i bɛ nin kɛlɛ kɛ u si tɛ nalen sécurité ni paix mɔgɔninfinw ka sécurité base la u bɛ na entreprise ka sécurisation an'u ka intérêt sécuriseli kuma bolo de kan n bɛ min ɲini aw fɛ aw ka dɔn k'a fɔ cause bɛ c'est-à-dire a sun ani conséquences a bɛ na ni minnu ye n bɛ min fɔ aw ye n'o y'u ka modèle économique ye n'u b'a fɔ o ma ko mondialisation n'anw b'o kɛlɛ la ko mondialisation néolibérale n'o o ko bɛɛ ye wari de ye hali n'i ye nɛgɛ ta i ɲin na olu u ko wari de hali n'u bɛ tagama bɛɛ su kan yan ni nɔ walasa olu yɛrɛ ka entreprise ka marché u ka lafiya mais hali yen ni nɔ n'an ma se ka fɛn faamu an yɛrɛ ka situation na n'an y'olu ka situation lajɛ an b'an ta faamu o de y'a to transition ye ni transition si man kan une transition de rupture parce que an y'a faamu tɔw b'an lajɛ tɔw ka juru b'an na dɛ minnu b'an dɛmɛ na n'u b'an an balima minnu bɛ k'an dɛmɛ n'an dɛmɛbagaw u bɛ k'an lamɛnna de anw bɛ ka mun f'u ye an bɛ se ka min f'u ye maliko la n'an taara ka taa bɛɛ mɔmɔ ka di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko cɛ kelen k'o de ye jamana bali ka taa ɲɛ k'o de ye kɛlɛ bali ka ban ko tiɲɛni de kɛra corruption kɛra o bɛɛ kɛra o si ma ɲa o bɛɛ bɛ condamné an kan k'o condamné mais an bɛ se k'o bali cogo di an tɛ se k'o bali tant qu'an b'olu ka système in kɔnɔ u bɛ mɔgɔ de ɲini Macron y'a fɔ a ka so a yɛrɛ ka mɔgɔw ye ko ani minnu bɛ ɲɔgɔn na ko minnu ma sɔn boloci ma ko il va les emmerder jusqu'au bout a b'o de la yan a b'a fɛ ka Assimi Goïta an ka président ko emmerder jusqu'au bout mais o y'a sɔrɔ a n'a ka Jean-Yves Le Drian a n'a ka Florence Parly olu de ye IBK emmerder jusqu'au bout k'a ni tɔɔrɔ minɛ bolo ma sɔrɔ fanga la an ka démocratie sinsin ye min ye élection dɔrɔn bɛɛ ko élection de mɔgɔ si t'a ɲini ka taa ni kuma ye nin sira fɛ ka dɔn k'a fɔ est ce que n'ale bɔra ye ni mɔgɔ wɛrɛ nana
o bɛ se a dɛsɛra min na o bɛ se k'o dilan wa o tɛ se o an bɛ se u bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka bi ko est ce que situation min créelen filɛ nin ye a bɛna kuncɛ cogo min puisque wari bɛna gɛlɛya fɛn bɛɛ bɛna gɛlɛya yɛlɛma tuma de sera transition b'a fɛ ko a caman ɲɛɲini n ye wele in titre kɛ de grâce abandonnée nous puisque ko n'u y'a taara ko n'olu tuma na ko Mali yɛrɛ tun tɛ exister bilen ko n'u taara o y'an ta tiɲɛnen ye mais ko mun yɛrɛ ta ma ɲɛnabɔ ne k'o de la sa n ko vraiment ala ni tiɲɛ na u ka taa quoi u ka taa n'u ka marifaw n'u ka militaires ye u ka taa n'u ka franc CFA ye u ka taa n'u ka nkalon ye u ka taa n'u ka jɔnmaya ye u ka taa n'u ka racisme ye u k'an to an dama na u k'u to an yɛrɛ k'an débrouiller k'an hakili jagabɔ n'an bɛ se ka min k'an yɛrɛ ye an ka se k'o kɛ o hakilina fɛ ka fɔ ye k'a ɲini aw fɛ halisa ka dɔ fara an ka dɔnniyaw kan min b'an permet an kana ɲɔgɔn labila u ye n bɛna kuma kuncɛ n'o ye k'a yira k'a fɔ n ka foli bɛ IBK ye ne kɔni yafara ma bɛ dugawu k'a ye an bɛɛ ka yafa ma